নমস্কার বন্ধুরা, প্রীতম আর্ট শর্টসের নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এখন তোমরা যে আর্টটি দেখছো সেটা আমি করেছিলাম 15ই আগস্ট উপলক্ষে। ভিডিওটি ছাড়তে একটু দেরি হয়ে গেল। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। তবে যাই হোক বন্ধুরা, আর্টটা কেমন হয়েছে সেটা জানিও, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও। ধন্যবাদ।